In an electronic media, bele ke hambai bulano, no joto no kabai kubai asa bele no press meet. Jadi ni press meet, mungkin চুক্তি নি এগ্রিমেন্ট নি উলো যেচিনি নিকি গতভাবে যে করণীয় খাইতাই আপনি কিছুটা অংশ very important kaisa saklai abotoi chini press ni hake जों ताबो o kongno ang saklai mani sigang pilana nom thari chini oro sinimung derion sinimung ta ani yakse khasing to chini Vice President Mr. Jacob Rangkol ani yagra khasing to chini Secretary General Mr. Upen William ai boni ulo tongo Jadi Finance Secretary Sunason Deborma, by Boni Yaksio Tongo, Sini Deputy Army Chief Mr. Situng Subengo Hijago, ke Seng Angoro Tony Tony Desahan Hai Hambai, ke Tabu Seng Mul Bisaya Tanai, ke Abu ni Saklai Mungo, Tabu Secretary General Sini Masang Upen Dorian or non Nikos Canvas. Jotono na hambai, sop notice o sop emani media friends rono. Ini ciri press conference ni main bisoy hingga post agreement, cini kelaitai dol ni future tamu nai, nanti kok thaisa thain, tabu cukti ni sutre, cung motha NLFT no, dini hoite disband bilukti kusonak. Narong bising kui, purono sana muncul. Motha NLFT ni bomo ini hoite ko donation jada tax tarikh thung jomo tamni ke chu September 4 tarikh ni agreement ni ko jungwa batai khlai maya jungko silai ibrasa lokurum bagai jung agreement ni bising thio jeggo silai tripartite agreement to abono bastobayan phaisi se chung abono nansine jinis silai pathamni joba chung officially dini hoite mothagiri dini 4 tarik no chung mothak haikuno officially chung bisele busonaria dini ngaro bisintui o manaimuno chung gokorum buskamo sarkaino chung motha NLFT bini arm doing RBA jotono dini hoite bilupt kebo jodi motha NLFT bumo rang buja khamu tonge abo illegal nai oboido nai ebong India ni as per the rule of the country permissible ebong abo acceptable nula raidan mute jemo abo nomsina tabo norong buskamo chung ko press copy chung draft hai timoto ob kisan torik na risena English by switcher in furtherance of the tripartite agreement signed between the government of India, the state government of Tripura and NLFT on September 4, 2024 in New Delhi. The Central Executive Committee of the NLFT hereby disbands the National Liberation Front of Tripura, including constitution of the party from today, the 30th September 2024. Henceforth, no individual or group shall be allowed to use the nomenclature NLFT for armed struggle. Given this, the collection of taxes, donations from the general public
as was done earlier in the name of NLT shall be treated as illegal and punishable as per the law of the country. We appeal to the general public to kindly cooperate in this regard for a prosperous Tripura. Any questions? Normal tabu sinina hingga tamu sini rak sinai, apa jadi NLFT sebaik normal tamu ni tabu sini deh, pun organisasi kita tak ada ni. Apa hingga kaisan legal legal process. Bento NLFT sakal. Jadi bent kaisan ni apa tu ros haina mana? Tabida kurungi ya ke cunti sa obu ni mana? Cini otak kurungi mas hamai. এখনো সশস্ত্র আগে তো আর্ম স্ট্রাগল থাকে সিলাই পাত হবে ও সশস্ত্র বানাই করে সিলাই পাত হবে ডেমোক্রেসি বিসুতি জেগমানি ও লামতি চুনাই তাবো ওমন দিসবেন খাইতে মানে ও কুরি খাতুইয়া যিনি দার্জিলিং তো জিএনএলএফ গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট তো সিকামনি আরো তো মিজোরাম এমএনএফ তো ও সিস্টেমও নংসিনে ফিয়া চুং সাকলাইমুনি মতে সিলাই পাথাউতি তাই খাইলিয়া Norok apa tu NLF di sini sih, norok itu ekor itu dia berpotong na, borok kebong borok tu alada na বড় আবো তো বড় সাকলাইনাই চিনি হিসাবতে বড় সাকলাইনি চুমাই কেন গাবো তো থেকে সামনে খুনি কম খা বড় সাকলাইনি ডিসবেন্ড খাইনা डेफिनेटली खाइना So there's a अच्छा আমরা করলি सर आज जो प्रेस बाक्सा डिमांड्स पॉइंट्स रो तिब्रामो थाबाय ओभारलेपिं तो गुबुन ग्रुप रो सामान गुचि न रो तो एखौ अबनो समन्वय खाइना बादि प्रो कमिटि बिसिति खालायनाय आपिस सेम डिमांड तो एकि जागाव रिमाय आं खायसा सेंनाय केनो यूनिफॉर्म खाइना बादि समन्वय खाइना बादि कोनो कमिटियो रेखा सर 250 करोड़ नो करीब वो कुबने कबमा पॉइंट रो नो ने बखति न शावी मनखा आपनो इम्प्लीमेंट खायने बागे आपनो फुलफिल खायने बागे नो सेंट्रल गवर्नमेंट बखति बम है एंश्योर मांका सर आपनो बफर उनसिन चेंगजांनाय अब ताऊ जॉइंट वर्किंग ग्रुप फर्स्ट मीटिंग जिनि चार्टर ऑफ डिमांड्स बो जमारे जा आपनो दुई बार बाय आलोचना चले ताइसिं सामनि हाय बाक्सा डिमांड्स बाक्सा पॉइंट्स ओवरलैपिंग टू जों साननो कायसा किसा ग्रुप सानका दिप्रामो थामु सान बेखौ तो टारगेट हिंदो जनगण तो कैसा सकी दिप्रासा आबन बाकी आम किसा समन्वयनि बेपार दं जेटा जॉइंट वर्किंग ग्रुप फाइनल डिसिजन सर नो नेक्स्ट बिफोर आसु लाने नो इम्प्लीमेंटेशन एबा जिनि मेन फोकस के जिनि केडर्स जे बरो 35 इयर्स किफिल फाइगा नो खोपु अफ्रक साकाव से मुखुमफुस करि अबनो जुन रिहेबिलिटेशन मस काम खाइना गरा साइड बाय साइड वो पैकेज फाइका के गुकुरं बागि खाइनाय जु बो जागा तामना जुन नाय वो 250 करोड़ निको मेन चार्टर ऑफ डिमांड्स आरो जॉइंट वर्किंग ग्रुप निबिसिन दिस और पॉलिटिकल डिमांड तो इकोनॉमिक तो एजुकेशन नि तो लैंग्वेज नि तो जेमन दं ताबो चिन बरक रोमान स्क्रिप्ट सानो आबो दं चिना जॉइंट वर्किंग ग्रुप नि बिसिन आबो डिसिजन बिकॉज आबोनि फाइनेंशियल इम्पैक्ट बुसु रां नांनो नाया आबो कैसा फिक्स उलामा एक्सपर्ट ग्रुप नि बिसिन एक्सपर्ट कमिटि बिसिन आबो कैसा थ्लाइना ना आबोन बागि ठीक एट दिस मोमेंट जोंआबो साइनाय तो चिनि चार्टर ऑफ डिमांड्स जोंआ जा सर सिगांगो नो जेफ्रो त्रिपुरा फाइगा प्रो कासे क्वेश्चन कॉमन डकुमेंट बिसिं सोमुनि बिसिं काहे सोमु तमन आबंखा नो नि बिसिंगो ताउ फानो जेरो आलंगो चबजापा जेलो चबजा तो तंग सर बाट तुमुनो तंग तंग हंगा के बनो फिंगने बागे नो स्टेप तम तंग सर जिनि स्टेप जोंआबो सालाय जा आदालतनि बिसयाबो तो गवर्नमेंट नि कल खायाखै आदालतनि बिसय आदालत मावनाय गवर्नमेंट आ जागा जुबा जुलि सर ताप जोते खरब सु तंग तंग खना आलं बिसिंगो जिनि आरो जों सिमानि मते 37 दिबुसु दं किसा एदिक सेदिक मान सर बाक्सा के अंडर ट्रायल बाक्सा के कन्विक्टेड फनो दं केस चले दं बाक्सा नगद दं फनो बेल मान फनो केस चले दं लाइसन
Sir, norone agreement to borong no suru gutub na neba along ni fiyo gutub na hai kok point to tong sir. Tungu. Government a zaga jen nangmani baru coba coba. Apa tuh? I think there's a